अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। जी मेरे भाई, गुस्तगी एक दीवाने था माशुमा मोमिनानी बाबत वंत के कामयाब पमराद बूतन थमाकस के ईमानिश आवर तो मोमिन बूतन व मोमिनानी ए चंदी सिफतो और आयनी आदत व अखलाक इधर मारा पेश दारे बूतन कि ए सिफत व आदत व अखलाक नी बाबता मशमा गुस्तगी दीवाने था चीज़ों के दिस्तो इश्को तो दिलाती इंशाल्लाह ये दीवाने था सआदत हासिल करने अल्हम्दुलिल्लाह। यक वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। मोमिनानी दिगी एक निशानी इश है कि चंद बेफायदा व बेमकसद कारम वत दूर दारा चीज़ानी तह वती वक्त न ग्वाजेनंद के न दीनी खैरी मानी न दुनियाई चेक मोमिन दुनिया आई दीने पायबंदे चेक मोमिन चवती दुनिया या हम दीन कट्टित का हलाल रिस्क रोजी है शुभास फर्जी इबादती मेहनती हमास बुआर तसेरा बुआर तसेरा बिदे बले हलाल पिकट के हलाल कट्टग एक इबादती हलाल पद मर्दमानी सर खर्च करें हम एक इबादती ई चीज के नबू गुड़ा अभी हुदे हुशका मने चाहे मच्छी जाए द्राक्षी जाए पसी जाए दुकानी जाए तिजारती मुलाजिमती वो कार्य होता दिलगोश करो बिकर पेशदार चागिर दे खादिर बो बेचारे मुसलमान के हुकूमती इदारा यानी तहकार करना अगर हिंदी ये होती नीयत तह खास सालिम एक जज्बे बदार चलो शर्त ने अमल ने वक्त मुकर्रर फुर्सत मुकर्रर हमा टिम बाबो हमा जहा बरे हर कस के कारी गुन तो वाबस्ते गुन तो भी टिक्का टिक पिकर भी नबी टिक्का टिक दे तेरा वो आख तिकारे आई बायत पिकरे न सिफारिशी न मलामी न चरागी करेगी इबादत न करे गुनाहगार और लग़्व माना बेहुदे कार बेहुदे दीवान बेहुदे महफिल और ई सोत गाना ई नाच द्रुम कोड़ो फरानी तमाम लग़्वन हम मारा चेशा वत दूर दारे मोमिनानी दिगी निशानी वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून ये हमा मर्दमन को होती माल ज़कात अदा कनू का एकारा कनू का पायबंदिया ज़कात मुंतज़रन कदी वक्त आ तैयार इसको गीशें तेश अगर कसी आहत व आहत ने वक्त रवन थबू द वजह ये ती अमानत बजूरे आ कसी की ज़कात मुहताज है तो जाने के ज़कात पर आई रवा भी यार गुशे ना गुशे पार्क ना बल्कि जाहि मर्दम जात के गीशी ने भी शर्त गुड़ा गुशे भी के मिनी लाला मिनी अम्मा मिनी बरात मिनी वहा ई ज़कात मार अगर तो जाने तरा रवा या दोष जान अगर तो जाने तरा रवा ना दी मा दी मुसलमान यार वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून आयन देखिए निशानी वती इज्जत हिफाजत चंद चीज़न के इंसान आरा चाहे इलाजी नहीं वरक वस्पक व इंसानी जिस्मी ख्वाहिशातानी पूरा करें ये इंसान मजबूरी अल्लाह इंसान आरा हमें पे जोड़ करता चाहे हमें राह पता अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इंसान नस्ल दिमा भले जाए शर्त हर जगह हर चीज़ ना बेदार हिफाजत का हज चुकी होती सरे हिफाजत हज चुकी होती माले हिफाजत करने वो इंसान हमें पे होती शर्म नंगे हिफाजत हर कुछ ना इसी तरह इस्तेमाल हर जा इजाजत नहीं भले उदक इजाजत है तो बड़ा हुक्म मास्ते कि इल्ला अला अज़वाजिहिम शिकार बगैर भले हम उदक की तरह खुदा इजाजत आती मर्द गुमती हाने हलाल जालिमुल गुमती हक को शरीयत दाते लोग वाजह
همو داعشی او ما ملكت ايمانهم که این دورایی نیستن. شما همه مولد که الله شما را آینی مالک کرتا شما چه آیا هم چند شرط پورا کنگا وتی ای خواهشات و ای تمنا و ای جذبه پورا کرت کنید. ای دوی جہاں فرمانے کا یکی کہ تی نکاح جا اور دومی تی ہما مولد کے اللہ اگر ترا داتا و ہستے یہ دورہ کے نہیں ہما دورہ کبھی تھی اور ایپے میں جاگا فإنهم غیر ملومین او دا وڑا ملامتی کسر کنگ نبی شاپیں روچیں صحبیں بیگایا وقت کے موقع و خواہش و تمنا بود تو دروازہ گراہ بچا بلے اشان و عبید فمن ابتغاء وراء ذلك چه اشان و عبید کسی اگر دلی جاہی و راہی تلاش و شوحاز کن فاولئک هم العادون اور ہمیں مردمہ کہ اللہ حکم پروشو کا اللہ گیشی تی حدا سٹ کنو کو سرگوازے کنو کو دیمہ رو کو وتی آخرت برباد کن. اے مومنانی چندے صفتو چندے عادتو اخلاق بود کہ دیم تر دیوار تہا چندے دیگا انشاءاللہ بشمے بحث دیوار تہا کریں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ.